نیکی دا حکم دینا، برائی ویکھ کے اس نو منع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم صورت آل عمران دے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تواڈے وچوں ایک گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی دی طرف بلائے اور اچھی گل دا حکم دے اور بری گل تو منع کرے، اور فرمایا یہی لوگ فلاح پان والے۔ فرمایا تواڈے وچوں ایک گروہ ہونا چاہیے جس دا کام کی ہوے کہ وہ بھلائی دی طرف لوگوں نو بلائے، چنگے رستے دی طرف دعوت دین، ہدایت دے رستے دی طرف دعوت دین، لوگوں نو دسن کہ برائی تو بچ جاؤ، نیکی دی طرف آ جاؤ، فکر آخرت رکھ لو، اپنی قبر نو یاد کر لو، سابقہ گناہاں تو توبہ کر لو۔ فرمایا بھلائی دی طرف بلائیں اور اچھی گل دا حکم دین، اگر کوئی برائی ویندے نے انہوں نے سمجھان کہ بھائی جو برائی ہے یہ جہنم دی طرف لے کے جائے گی، جہنم دے اندر میری آگے تو کس طرح برداشت کرے گا اس آگ کو؟ فلہذا تو اس برائی والے رستے نو چھڑ دے، اس بد کرداری والے، بے حیائی فحاشائی والے رستے نو چھڑ دے، رب نو ناراض کرن والے رستے نو چھڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرن والا بن جا۔ فرمایا یہی لوگ جڑے نے نا یہی فلاح پان والے، جنہاں دا کام یہی ہے کہ برائی تو منع کرنا اور نیکی دا حکم دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ نے جڑے فلاح پان والے نے، یہی لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ سورۃ آل عمران دے اندر آیت نمبر 110 دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں چنگا ہوئے، فرمایا تسی بہتر ہو انہاں سب امتاں دے وچوں جڑے لوگاں دے اندر ظاہر ہوئیاں، تسی بہتر ہو پچھلیاں تمام امتاں دے وچوں جڑیاں لوگاں دے اوتے ظاہر ہوئیاں، فرمایا بھلائی دا حکم دیندے ہو، برائی تو منع کردے ہو، اللہ دے اوتے ایمان رکھدے ہو۔ بہتری کادی ہے تواڈے اندر؟ تسی سابقہ امم نالوں بہتر ہو، جنیاں بھی پچھلیاں امتاں آئیاں نے ساریاں نوں تو بہتر ہو۔ بہتری دی وجہ کہ سب تو پہلی بہتری یہی ہے کہ تسی اللہ اور اس دے رسول دے اوتے ایمان لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہ بھی مقدر دی گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو راہ ہدایت دے اوتے رکھیا۔ حضور دے غلاموں، اج اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری آمد تو 1450 سال بھی حضور دی غلامی دی اندر موجود ہاں۔ حضور نے جو فرمایا سی اسی اس دے اوتے عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر ساڈا شمار ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جدوں حضور اس ظاہری دنیا دے اندر تشریف فرما سن، ابو جہل دے قریب ہی رہندا سی، عتبہ شیبہ وغیرہ سارے قریب رہندے سن، لیکن انہاں نوں راہ ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ انہوں نے بغض کینے عداوتاں دے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، اور اسی طرح فی النار ہو گئے نے، جہنم دے اندر تر گئے نے، انہوں نے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہویا۔ تے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈی سب تو پہلی خوش نصیبی ہوئی ہے کہ تسی اللہ تبارک و تعالی دے اوتے ایمان رکھدے ہو، قرآن پاک دے اوتے ایمان رکھدے ہو، فرمایا بھلائی دا حکم دیندے ہو اور برائی تو منع کردے ہو۔ جدو مومن مسلمان دے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہوئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، مومن بندے دا ہی دل لاندے کہ نہیں یار اینو اے گناہ نہیں سی کرنا چاہیے، اینو اے گناہ نہیں سی کرنا چاہیے، یقیناً اے جہنمیاں والا رستہ ہے۔ اگر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناراض کرے گا، پھر اگ دے اندر جائے گا، اگ کون برداشت کر سکتے؟ دنیا دی جڑی 70 درجے ٹھنڈی اگ اے انساناں کو برداشت نہیں ہوندی، تے جڑی 70 درجے جہنم دی گرم اگ او کس طرح برداشت کرے؟ لہٰذا اس آیت مقدسہ دا خلاصہ کلام یہ ہویا، فرمایا تسی بہتر ہو انہاں سب امتاں دے وچوں جڑے لوگاں دے اندر ظاہر ہوئیاں، بھلائی دا حکم دیندے ہو، برائی تو منع کردے ہو، اور اللہ دے اوتے ایمان رکھدے ہو۔ سورۃ لقمان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔
ਲੁਕਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, अल्लाह तबारक व ताला दी इबादत करनी है, और फिर मैं अच्छी गल दा हुक्म देना है और बुराई तो मना करना। जिस तरह बाप अपने बेटे को वसीयत करता है, इसी तरह सूरत लुकमान कुरान पाक पढ़ के देखो तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र ਨੂੰ, अपने बेटे ਨੂੰ ਇਹ वसीयत की थी। पहली वसीयत कि अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज कायम रखनी है। दूसरी वसीयत कि चंगियां गल्लां दा लोगों ਨੂੰ हुक्म देना है। फरमाया तीसरी नसीहत, फरमाया बुराई तो मना करना है, और फरमाया अगर तेरे उत्ते कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तेरे उत्ते कोई मुसीबत आ जाए, कोई औखा वेला आ जावे, तो फिर उसके उत्ते सबर करना, इसके उत्ते सबर करना है। बेशक ये हिम्मत दे कम है, बेशक ये सारे जेड़े ने ना, ये हिम्मत दे कम ने, क्योंकि नमाज पढ़ोगे इस दे अंदर भी हिम्मत चाहिए। सर्दियों में ठंडा पानी होगा, गर्मियों में गर्मी वावा होगी, पसीना बह रहा होगा, ये भी हिम्मत का काम है। चंगी गल का हुक्म देना, आगू तगड़ा होवे उन्होंने नेकी दी राह विखाओ तो वो लड़न लग पैंदे, मैनू नहीं पता कि नेकी की है गुनाह की है। अगर कोई गुनाह करता भी आगू तगड़ा है, तुसी जदों उन्होंने रोकोगे वो भी लड़न पाएगा, ये भी हिम्मत वाला काम है। और फरमाया अगर कोई मुश्किल वक्त आ जावे, कोई अपना करीबी चला जावे, कोई अपना जुदा हो जावे, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जावे, ये भी बड़ा मुश्किल वक्त होंदे इंसान दे उत्ते। फरमाया इसते तो सबर करे, बेशक ये हिम्मत वाले काम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, ये हिम्मत वाले काम ने। दुआए खाले की कायनात मालिक समावात तन मैनू असी सारियां नू दुनिया दे अंदर रहंदे होए फिक्र आखिरत रखन दी तौफीक अता फरमाए। अकाली सलात उस्ताद दे गुलाम कोशिश करिया करो, अगर बुराई वेखो ते ओनू मना करन दी कोशिश करिया करो। और आम रूटीन दे अंदर जिस तरह असी मजमे दे अंदर बहने हैं, कोशिश की उन्होंने नेकी दी दावत दी, नमाज की तरफ दावत दी। अगर रमज़ान का महीना आगे आ रहा है, रोज़ियां की तैयारी की दावत दी। इस तरह अगर साहिब निसाब है, वो बंदा ज़कात नहीं देंदा, तुहानू पता है मालदार है, उन्होंने थोड़ी जी इस चीज़ की रुझानियत दी, भाई तेरे उत्ते ज़कात फर्ज है, दुनिया का माल दुनिया के उत्ते रह जाएगा, जो अल्लाह ने तेरे ज़िम्मे ज़कात दी है वो अदा करिया कर। दुआए खालिक की कायनात अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।